Wakati umepita kwenye initiation. Na matete kwa chawi. Dani bo chia. Batata siago. Wo bita baba segeme baba na kuma shukuji yago ko ta ta usepa ba ta amana shukuji ya mama ko usepa ko chikina atabi ika ubis na ko yugwe ko na ta ye adadza gwe ko la chiaka so ako ko cha ya mani ta ya msima wa imam ka ko wa bani wa la ayo ta wo bita bawa usepa ba eba shigwaka na ukoma zani chite techeche mochota ani ina ikwapi akufa mapagalia Kalaptone biko kotona kata na koko ikala mane amana ikana oma to soka be bone be ana be abresita oni bi check aka be bone pe obe obe bone pe tebi sa ha pipi kitaka bia ko tete le wana obe bone pe ku ama be pe go be na go sin ako gana man da be ko no jana pa ti he ba te ko la hene de donesa aso ti ka te na ta so ti ko da go ba be ko kwa ako ne jana tani go kwa chama matingi ba be ko masala koma ba ta ya ko atone hani Tanzania ta na isho ako ta ta ma ko kwange ndio maana ma kwezo kamo ko bu ki cha za bimta izo ko iye baka tu sha to ango ndo ko to be ko be za be ata ango amariam ko ile yako bye ba ko Dina bak kita so koko abo boko ako eta ko kota wa ele pe khotes na go tai sio ika ko sele ka kuti nanda ako go ndo ko ati ko na ting apa kada ya ma ana kwa ya ta matali ma ta hamma jani iya ala kuti akwasea ndo tsukumi upi ndonda bichi oda kwale pe oda kweli kwa pika kakana kwa tege bitata ila pisea ha tayo to tu cha hago cho iboko Katita kabita kahit ano ni pakone tata tita tata apa selama aku sudah tadi kada orang kata punya search coba kebanyakan kami no anu mlevi kamu kan yang paham mlevi bahasa apa sih kagwa kau ya na hombo wa konten saya dua kau dua tak ai sih apa teh anak ni so kam
Tadi tak kerja ni. Kalau nak kamu siap kaya. Tele awak imapo. Ah mai tashi na. Kau abang kuati tak ada. Lu just ada. Taman. Tabu Tanzania kokunjo pe koko abuta kai chao bet ko kokunjo pe koko habi hamana kuprota eko sa shubu na sa be kokunjo pe koko abuta kai chao be koko kokunjo be ko akada ko kata koko jangata ko iya ko akada ko Kondo lu sika ya ba ta ga mai no da ko ba ya ma ta kan. Gaza mai na wata ne. Nana dudu ko da iya da. So hii ya abam. Sasa pap asob. Na ta. Ha? Ko ba? So hii ko ba abam. Oh. Ma da mana ne mo azu ichi. Ono ni yako sure. Awe. Dasi chama kungu eva baba menina. Amana shulu yako. Acha ta ba mimi. Iya. Bena fi. Kone ame ko. Kai gwa nungu ka chama gwa na ticha. Kai ni ko ti ni ko. Amango bakuku aben kwa mochi. Ni wa bang toshi. Tokatang. Wala sa eme na tanga no ba ita. Kai buka to ko ha. Oh, Ya ba 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 ya. Ese guaque no da guaque. Pakai. No. Ushashi tuga ish. Asa ama kacho chama. Bena no ako ofiti kwa. No bani. Kacho chama ndo iya. Ela te kaka sa iyo ko mula asenga. Iko no Ngo bita ba kai pakati ota ubi tuku ota ma ko kwa bana ubi ofe Hadzabe ko ta ngo de ko da kusepa to ko da ko ba da chika da ko no kwa ni ko ne ako abo. ko ne ako. Ai ngai te dana tik ndan ta. Okay na mala. Apa Bamia ngesa ama ko aka ama ngesa shukuji mako ya kusepa na amba mia ato nena kacha hai kaya ma ika channe ya ichi ako ko Bammi ata tena ka chonne ya amba ko pati ko mi pi ta ko de chi ini cha ishin ai na na mate te ko acha dani bo chia bakata siago ngo bita baba segeme ba mana ko mashukuji yago ko ta ko ta kusepa ba ta du amana shukuji ya ma ko kusepa ko chikina atabi ika ubis na ko yu ko na ta ye adaza ko la ko chiaka so ako ko cha ya mani ta msima wa imam ka ko wa bani wa ayo ta
Ngo bita bawa. Usepaa. Usepaa ba eba tukun. Shigwa kama ukoma. Zani chite techeche mochota. Anich in kwa pe. Nakupa mapagalia.